آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سر انڈیا اور میں ہوں عرفات مڈینگ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں غلام حسن میر جی سے، جو کہ اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے ان سے جس طرح کی سچویشنز جو بنی ہوئی ہے کووڈ-19 کو لے کے، لاک ڈاؤن کو لے کے، کافی ساری پرابلمز جو ہیں عام لوگوں کو آ رہی ہیں۔ ایڈمنسٹریشن بھی اپنا کام جو ہے بخوبی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو جو ہے کچھ پرابلمز بھی آ رہی ہیں۔ اور ایس پی اوز کی اگر ہم بات کریں، جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں 25-30 سال سے جو اپنی سروسز دے رہے ہیں، ان کو بھی پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، جس طرح سے ان کی تنخواہیں جو ہیں کافی اضافہ کچھ ہوا ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہوا جس طرح کی مہنگائی ہے۔ اپنے پریوار کو سنبھالنا پالنا کافی مشکل ان لوگوں کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ آل ڈیلی ویجرز سب ڈپارٹمنٹس میں پی ڈی ڈی، پی ایچ ای اور ادر ڈپارٹمنٹس کی اگر بات کریں تو ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کی تنخواہیں جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم نہیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ ان کو بھی راشن وغیرہ کی کافی ساری دقتیں آ رہی ہیں۔ ہمارے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں غلام حسن میر جی۔ سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو اس وقت ملک میں کیا ساری دنیا میں کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ساری پرائیورٹی اب ہر سرکار کی اس سے نپٹارہ کرنے کی ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، چاہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ لے لیجئے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ کے ایچ ڈی ایف ورکرز ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، لیکن کام ان سے برابر لیا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اسی طرح پولیس جو فرنٹ لائن ورکر ہے، کتنا برڈن ان پہ ہے، کس طرح سے وہ اس وقت 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہی ایس پی او ہے، اس کی تنخواہ ہی نہیں، بہت معمولی تنخواہ ہے وہ، لیکن کام اس کو حد سے زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پی ایچ ای ورکر ہے اور دوسرے محکموں میں کیجول لیبرس ہیں جو امپورٹنٹ محکمے ہیں، بجلی ہے، باقی محکمے ہیں جو ایسنشل سروسز میں آتے ہیں، وہاں پر جو ڈیلی ویجرس ہیں، ان ڈیلی ویجرس کی تنخواہیں بھی نہیں اور کم ہیں۔ ادھر سے ان کی اس وقت ضرورت ہے۔ ایک طرف سے یہ تو ایک قسم کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، ان سے تو کام لے رہے ہیں، لیکن جب تنخواہ کا مسئلہ آتا ہے، ویجز کا مسئلہ آتا ہے، ویجز ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم دیکھیں گے آن گراؤنڈ تو ایسنشل سروسز متاثر ہو جائیں گے۔ جو فائٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں کووڈ-19، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کمزوری آ جائے گی، کوتاہی آئے گی۔ سرکار کو چاہیے کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے۔ جو لوگ کیجول لیبر ہیں، ڈیلی ویجرس ہیں، ان کی تنخواہیں واگزار ہونی چاہیے۔ جب ان کی تنخواہیں واگزار ہوں گی تو ایسنشل سروسز کام کریں گے۔ پی ڈی ڈی میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، پی ایچ ای میں ایسا ہی مسئلہ ہے، وائلڈ لائف میں ڈیلی ویجرس ہیں، ان کی حالت بھی ایسی ہے۔ ہر جگہ ڈیلی ویجرس کی تنخواہیں واگزار نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمز ہو گئی ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے، ہمارے اسٹوڈنٹس باہر تھے، کئی جگہوں سے کوٹا سے تو اسٹوڈنٹس واپس لائے، لیکن بنگلور میں ہے، چنئی میں ہے، یا فارن کنٹریز میں ہے، ملیشیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت۔ اسی طرح ودن کنٹری بنگلور میں ہے، چنئی میں ہے، بامبے میں ہے، دلی میں ہے، بہت ساری جگہوں میں، چندی گڑھ میں ہے، پنجاب میں ہے، ہر جگہ پر یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اتنا ہی نہیں، کئی لوگ باہر گئے ہوئے تھے ٹریٹمنٹ کے لیے یا کاروبار کے سلسلے میں یا دوسرے اسائنمنٹس کے سلسلے میں، لاک ڈاؤن اچانک ہو گیا، وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور ایشو ہمیں یہاں جموں اور کشمیر کے درمیان ہے، چونکہ ونٹر میں کشمیر کے بہت سارے لوگ جموں میں آتے ہیں، کاروبار کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، پڑھائی کے لحاظ سے مختلف، لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا تو یہاں کے لوگ جو کشمیر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں رکے پڑے ہیں، ان کو واپس بھیجنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ حالانکہ جب اب آفس موو کے سلسلے میں سرکار نے پاسز اجرا کیے اور وہ لوگ گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اپنی گاڑیاں نہیں ہے، اپنے سادھن نہیں ہے، وہ اگر جانا چاہیں، سرکار کو ان کے لیے کچھ ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو ان کے لیے پاسز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا ان کو ویکولر ٹریفک چاہے کرایہ ان سے لیں، لیکن ارینجمنٹس کرنے چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس میں تھوڑی سی توجہ لے تو یہ مسئلہ چٹکی میں حل ہو سکتا ہے، لیکن اس میں انٹرسٹ لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی
इस लॉकडाउन की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों में कमी आ सकती है अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, उसकी तरफ संजीदगी से काम किया जाए। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से सरकार इस वक्त कोविड-19 से फाइट कर रही है, इससे जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो इन रिलेटेड इश्यूज़ को भी प्रायोरिटी पर लेकर यहाँ लोगों में जो मुश्किलात हैं उनमें कमी आएगी। मीर साहब, ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इस दौर में बीजेपी का डोमिसाइल लाना और टोल प्लाज़ा पे टोल प्लाज़ा देना, इस पे क्या स्टैंड है अपनी पार्टी का? देखिए, हमने तो डोमिसाइल लॉ के लिए तो कह दिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमिसाइल लॉ लाया, उसमें सिर्फ क्लास 4 नौकरियां ही उन्होंने महदूद कर दी। तो फिर हमने जब एजिटेट किया तो हम मरकज़ी सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उसको बदल कर सारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखी। लेकिन साथ ही हमारा ये मानना है जो डोमिसाइल लॉ बज़ात खुद है, उसमें कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी रेजिंग दिस इशू विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो इस मसले को हल करेंगे। इस सिचुएशन में लाने का क्या कारण है? देखिए, लाना तो ज़रूरी था, क्योंकि इस दौरान भी अगर कोई अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वो तो फिर ओपन फॉर ऑल था। अब तो इस कानून की वजह से तो रुक गया। मसलन कल ही किसी वजह से इन्होंने J&K बैंक के एक बड़ी पोस्ट को नॉन डोमिसाइल को दिया था। अगर ये डोमिसाइल लॉ न होता, वो एजिटेट न होता, शायद वो लग गया था वहाँ पर। लिहाजा इस वक्त ये डोमिसाइल लॉ लाना लोगों के हित में है, लोगों के खिलाफ नहीं है। जी, तो ये जो लखनपुर का टोल प्लाज़ा लगाया गया, ये भी लोगों के हित में है? मुझे टोल प्लाज़ा का डिटेल्स में मुझे पता नहीं है वो क्या, लिहाजा इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। लगाना जायज़ है इस मैं दौरान? समझता हूँ मुझे पहले है ना क्या टोल प्लाज़ा, जब तक मुझे ये पता नहीं चले क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो ये जिस तरह से अभी जो PHE डेली वेजेस की हम बात करें या PHE डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो PHE डिपार्टमेंट को जो है 1-1 करोड़ रुपया दोनों डिवीजन्स के लिए जो सेंटर ने भेजा था किटें प्रोवाइड करने के लिए, वो किटें ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंची। तो क्या अभी भी भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे है? देखिए, ये सिलसिले इस वक्त गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी में आना के मैं नहीं चाहता। मेरा इस वक्त ये तरीका है, जो पैसा किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, गवर्नर शुड लुक टू इट कि किट्स ऑन ग्राउंड मिल रही हैं, अगर नहीं मिल रही हैं वजह क्या है। इस वक्त जो हमारा अप्रोच, हमारे मीडिया का अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ध्यान तो सब जगह रखना मैंने है ये ना? बस कह दिया ना, मैंने कहा गवर्नर शुड टेक कीन इंटरेस्ट एंड ही शुड सी कि जो किट्स लाई गई हैं वो लोगों तक पहुंची, वो उन कर्मचारियों तक पहुंची, क्या कर्मचारी अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं या नहीं। सर, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए आने वाले दिनों के लिए? देखिए, मैं आम जनता से ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो बीमारी है, ये जो वबा है, ये एक दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। इट इज़ अब ये एक ऐसी मुसीबत आ गई है कि हमें इसको फेस करना है। इसको इस तरीके से फेस करना है जिस तरीके से सरकार की गाइडेंस हूँ, उन गाइडेंस को फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ये जो मास्क है, मास्क पहन के निकलना ज़रूरी है। मैं आपसे भी शिकायत करूँ, आपने मास्क नहीं पहन रखी है, आपके दूसरे साथी, लेकिन अब इसने पहन रखी है, तो मास्क पहन के निकलना ज़रूरी है। साथ ही हमें उस तरीके से इकनॉमी की एक्टिविटी भी करनी है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो, प्रोटेक्शन भी मेंटेन हो और इकनॉमिक एक्टिविटी भी हो जाए। मेरी सरकार से ये गुजारिश है, 3 मई के बाद उन्हें कुछ ईज़ आउट करना पड़ेगा। जो जिस तरह से सरकार ने नरेगा का काम शुरू करने के आदेश दिए हैं जिससे रूरल एक्टिविटी होगी, इसी तरह जिस तरह दुकानों को, छोटी छोटी दुकानों को काम करने की इजाज़त दी गई है, इसी तरह से प्राइवेट कंस्ट्रक्शन काम भी शुरू होना चाहिए। वो भी लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा है या वर्कमैनशिप उसमें है, उनको भी करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, अदर कंडीशंस को जारी रखकर, लेकिन
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। भले ही इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट चलने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहें, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूरी है। टोटली लॉकडाउन जहाँ एक हद से ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी तक बहुत ऐसे एरिया से फ़ोन आ रहे हैं जो मज़दूर पेशा लोग हैं, जिनका रोज़ी रोटी मज़दूरी पे है, वो आज फील कर रहे हैं सख्ती। उनके पास पैसा नहीं है, ख़रीदने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। जहाँ गवर्नमेंट ने 5 किलो राशन एक नफ़र को मज़दूर को दे दिया, ठीक है, ये एक असिस्टेंस है, लेकिन इससे तो पूरी उसकी ज़रूरियात तो पूरी हो नहीं सकेंगी। उनकी तरफ तो तवज्जो देने की ज़रूरत है। सर लास्ट पे एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से बठिंडी, सुजमा और गुजर नगर को जो रेड जोन, बाकी काफ़ी सारे एरियाज़ थे, लेकिन इन एरियाज़ पे जो है कुछ लोगों ने एतराज़ जताया था। तो अभी जो बठिंडी एरिया को जो है रेड जोन से बाहर किया गया, गुजर नगर के काफ़ी एरियाज़ को बाहर किया गया, और भी जम्मू में काफ़ी सारे एरियाज हैं जिनको बाहर किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इसमें डिफेंस में कहूँगा ना, वो हकीकत ये है कि कुछ केसेस आ गए यहाँ इन एरिया से, कुछ केसेस आ गए तो रेड जोन करार दिया गया। आज ऑरेंज जोन इसको करार दिया गया है। मुझे लग रहा है अगर सिचुएशन ठीक रहेगी तो ये भी ग्रीन जोन हो जाएगा। मैंने कहा ना, इस वक्त हमें अपनी जो सियासी तरीक़ेकार को ख़त्म करके एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इन हालात से निपटारा करने की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं आप मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग पॉइंट्स, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इश्यूज़, ट्राई टू बी सपोर्टिव टू द गवर्नमेंट, ताकि जो हमारे कार्यकर्ता इस वक्त इसका निपटारा कर रहे हैं उनमें कोताही, कमज़ोरी ना आए, बल्कि वो एनकरेज हो जाए काम करने। जी बिल्कुल। तो सर, यूथ जो है हमारा जम्मू कश्मीर का काफ़ी खुश था। आपने 4G का मसला जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी रखा था, तो अभी तक वो शुरू नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या कारण है? देखिए, हमारी डिमांड तो हमेशा से ये है कि इंटरनेट चालू होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स रखी हुई हैं, लेकिन ये भी भूल जाते हैं जिस वक्त हमने शुरुआत की उस वक्त 2G भी नहीं था। 2G इस वक्त चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आप किस तरह से काम चल रहा है। मेरा मानना यह है कि 4G भी शुरू होना चाहिए, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। थैंक यू सर, हमारे से बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गुलाम हसन मीर जी, जो कि अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ है इंडिया के लिए।